अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशरिक़ वस्ता के सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम और हमें ज्वाइन किया है रज़ी ताहिर ने, जो कि मशरिक़ वस्ता पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। एक जानिब अमरीकी अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब इसराइल को असलहे की पाबंदी पर बात हो रही है। इस हवाले से बात करेंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटों की क्या अहम खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसराइल और हमास के जो मुज़ाकरात हुए उनकी तफसीलात क्या हैं? मुज़ाकरात अभी जारी हैं और लेटेस्ट अगर हम देखें तो इस वक्त मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में हमास की क़यादत मौजूद है, मोसाद इसराइल की क़यादत मौजूद है और इसके अलावा भी कुछ मुस्लिम ममालिक के मंदूबीन मौजूद हैं, जिसमें कतर इसमें थोड़ा बहुत किरदार अदा कर रहा है और तुर्की के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसके मंदूब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हालिया मुलाकात के अंदर बात करें तो इसमें गज़ा में जंग बंदी, अब जंग बंदी के बारे में सोचा जा रहा है कि मुस्तकिल होगी या चंद दिनों के लिए होगी। पहले 5 दिन के लिए हुई थी, तो अब देखते हैं कि ये मुस्तकिल होती है कि नहीं। इसमें इसराइल का वफ़द जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं डेविड बार्निया, ये मोसाद के सरबराह हैं जो इसराइल के वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। और इसके अलावा CIA के चीफ़ विलियम ब्रिंस, कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और मिस्री हुकाम जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अब गज़ा में जंग बंदी के वक्फ़े के हवाले से कल का आखिरी दिन है, यानी मुज़ाकरात का कल आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक जब हम बैठे हैं डेड लॉक मौजूद है। वह हमास जो है वो उसकी शराइत और हैं, इसराइल उन शराइत पर नहीं आ रहा, तो अभी तक डेड लॉक है। लेकिन अगले 24 घंटे अहम हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि कायरा के ये जो मुज़ाकरात हैं ये जंग बंदी का मुस्तकिल तो नहीं, कम अज़ कम अबूरी जो है अबूरी तौर पर रोकने का एक ज़रिया बन सकते हैं। बेहतर। अगर ये हम देख रहे हैं कि शाम और इराक़ में अमरीकी अड्डों पर हमलों की इतलात हमें मिल रही है, तो आप ये बताइएगा कि मज़ीद कहाँ हमले हुए हैं? शाम और इराक़ में आपको पता है कि जैसे ही 7 अक्टूबर का मामला होता है उसके बाद इसराइली जहारियत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इराक़ी मज़ामत ने बहुत ज़्यादा हमले शुरू कर दिए अमरीकी अड्डों पर। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 46,000 अमरीकी फ़ौजी मुख्तलिफ़ अड्डों पर मौजूद हैं और ज़्यादा अड्डे शाम में हैं, फिर इराक़ में हैं और दोनों जगह पे अड्डे आप कहें कि गैर कानूनी तौर पर हैं। अमेरिका इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं रखता कि वो किसी और मुल्क में अड्डे बनाए। गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें तो शाम के एक अल उम्र फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, वहाँ पे हमला हुआ है और उस पे ड्रोन दागे गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अब तक इराक़ में और शाम में कम से कम भी 50 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले हो चुके हैं और ये हमले मुसलसल जारी हैं। इसके बाद हमने देखा कि इनखला की ख़बरें आ रही हैं कि हम इराक़ से इनखला के लिए तो हुकूमत भी फोर्स कर रही है, इराक़ी हुकूमत, इराक़ी पार्लियामेंट कह रही है, और शाम से इनखला के लिए अज़ ख़ुद अमरीकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ से इनखला कर लेना चाहिए, यहाँ रहने से अपने 46,000, कल ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक ये था कि 46,000 फ़ौजियों को हमने मौत के मुँह में धकेला हुआ है, उनको वापस लाएँ। तो अमरीकी अवाम का भी बड़ा प्रेशर है, अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो यूँ लगता है कि अमेरिका को बिल आखिर अपने 46,000 फ़ौजी जो हैं वो मशरिक़ वस्ता से वापस बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बताइएगा कि इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का जो कत्ले-आम है वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है उन्होंने? हाँ बिल्कुल, ये पहली दफ़ा हुआ है। इसराइल जो है वो हमेशा नहते लोगों को मारता है। अभी तक की 6 अक्टूबर से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इसराइल ने किसी ऐसे ठिकाने पे हमला नहीं किया जहाँ पे हमास की कोई क़यादत, क्योंकि उसकी लड़ाई कहता है ना हमने हमास को क्रश करना है, तो हमास की किसी एक क़यादत पर उसने हमला नहीं किया। कोई एक बंदा हमास का गिरफ़्तार करने से वो नाकाम रहे हैं, अपना कोई एक कैदी छुड़वाने से नाकाम रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल जो है नहते लोगों पर हमला कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के वज़ीर हैं कौमी सलामती के बिन गवेर, उन्होंने ये तस्लीम किया है, उन्होंने ये हठधर्मी देखे वो तस्लीम किया है कि फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को मारने का हुक्म हमने दिया है, जो सरहद के करीब आएंगे वो कोई भी होगा हम उसे मार देंगे। इस तरह का बयान उन्होंने दिया और इस बयान के बाद मगरब में बड़ी तनकीद भी हो रही है इस बयान पर। इसराइली वज़रा ने पिछले कई दिनों में 2-3 माह के अंदर ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं कि वो बयानात जो है वो उसकी मगरब में अमेरिका में बड़ी तनकीद हुई है। यानी एक इसराइली वज़ीर ने ये बयान दे दिया
کہ ہم غزہ پر ایٹم پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح کے بیانات وہ اکثر دیتے ہیں کیونکہ وہ نسل کشی کے کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں کوئی فلسطینی نہ رہے, یا تو یہاں سے چلے جائیں, ہجرت کر جائیں, اگر یہاں آئے تو مریں گے. یہ ان کا پورا ٹارگٹ ہے, جس کی جو ہے حماس کو بھی, جس کی خبر ہے فلسطینی خود بھی جانتے ہیں, لیکن وہ اپنی سرزمین کا 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. وہ جو سرزمین مقبوضہ بھی ہے یعنی اسرائیل بھی ہے, وہ اس کو بھی لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ مقبوضہ فلسطین جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین نہ رہے بلکہ ایک آزاد ریاست فلسطین بن جائے. بالکل. یہ مغربی کنارے کے میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ فلسطینی قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, تو اب تک کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, مغربی کنارے کے حوالے سے اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حماس نے پہل کر کے اچھا نہیں کیا, تو مغربی کنارے والوں نے کچھ نہیں کیا نا. جو ویسٹ بینک والے ہیں وہاں سے تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, کوئی اس طرح کی حملہ نہیں ہوا. لیکن ویسٹ بینک پہ کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ اسرائیل ویسٹ بینک پہ ابھی تک 6000 لوگ قید کر چکا ہے. 500 سے 1000 کے درمیان کا فگر ہے کہ ان کو شہید کر چکا ہے, جس پہ نوجوان شامل ہیں. ہر روز ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی بلڈوزر جاتے ہیں, وہاں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. فوج جاتی ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عورتوں, بوڑھوں, بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے. بیت المقدس میں 7 اکتوبر سے اب تک جمعہ کی نماز ادا کرنے نہیں دی گئی. تو ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ تو 6000 سے زائد ویسٹ بینک میں سے ابھی تک نوجوان قیدی بنائے جا چکے ہیں, جن کی تفصیلات ہیں, اور جو شہید ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب ویسٹ بینک جو ہے وہ اس کے اندر بھی احتجاج وہ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, لیکن وہ ایک اتھارٹی ٹائپ حکومت ہے. ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایک کٹ پتلی حکومت ان کے اوپر تو ہے لیکن کوئی اسلحہ نہیں ہے. ریزسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پتھر ہے صرف, تو وہ پتھروں سے ریزسٹ کر رہے ہیں. غزہ والوں نے ایک قدم آگے بڑھے, یہ پتھروں سے لڑتے تھے, اب انہوں نے اپنا بارود بنایا, اب اپنے اسلحے بنائے, اب اپنے میزائل بنائے, اپنے راکٹ بنائے. اب یہ ٹیکنالوجی میں اس حد تک نہیں جو اسرائیل ہے, لیکن جتنی ان تک پر اپروچ ہے, جہاں تک یہ پہنچ سکتے تھے, یہ ٹیکنالوجی میں اس حد تک پہنچے اور انہوں نے ریزسٹ کیا. بالکل ایسا ہی. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ حزب اللہ کی جانب سے اب تک کی تازہ ترین کارروائیاں کیا ہیں؟ حزب اللہ کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف سے حزب اللہ اور دوسری طرف سے عراقی مزاحمت, تیسری طرف سے غزہ, اور مختلف محاذوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے. تو حزب اللہ کی تازہ ترین کارروائی جو ہے اس میں 10 میزائل داغے گئے ہیں شمالی اسرائیل میں, اور بہت سی بستیوں میں, آپ کی جو شمال کی جو بستیاں ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ لوگوں کا اب تک انخلاء ہو چکا ہے, وہاں سے وہ خالی ہو چکی ہیں. اور تقریباً حزب اللہ کے حملوں نے 1000 سے زائد مکانات کو, جو مکانات خالی کر دیے گئے, کیونکہ حزب اللہ کی یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم نے سویلین پر اٹیک نہیں کرنا, ان کا اٹیک فوجی جو عسکری تنصیبات ہے وہاں پہ ہوتا ہے. مقبوضہ الجلیل کے اور صفد کے علاقے ہیں جہاں پہ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے حملہ کیا ہے. اسی طرح المنارہ پہ کیا ہے. یہ غیر معمولی حملہ ہے, اس کو اسرائیلی میڈیا نے خود تسلیم کیا ہے. اس طرح بات کریں تو سفید انڈسٹریل زون اور دیگر کئی علاقوں میں بھی ایک میزائل گرا ہے. اس طرح اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ یہ جو انڈسٹریل زون ہے, وائٹ انڈسٹریل زون, اس کے اندر 8 میزائل داغے گئے ہیں, جن میں سے ایک میزائل عمارت سے ٹکرایا ہے اور اس کے اندر ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں, فوجی تنصیبات تھی. اسی طرح صفد کے میئر نے کہا ہے کہ میزائل جو ہیں وہ مختلف ارد گرد کے اڈوں کو نشانہ بنایا, اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے. تو حزب اللہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اپنی مزاحمت کی تحریک کو حماس کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے, اور جتنی بھی وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اسرائیلی فوج کو انگیج رکھیں. تو اسرائیلی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ شمال بارڈر پر حزب اللہ نے انگیج رکھا ہوا ہے تاکہ وہ یہاں سے فری ہو کر غزہ کی طرف نہ جائیں, جس وجہ سے غزہ میں ان کو افرادی قوت کی تنگی ہے, اور یہاں پہ بہت سا حصہ ان کا انگیج ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رضی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, غزہ میں ہر روز انسانی نسل کشی کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.